Alors, on va commencer Fire Force, on va faire un marathon de cet anime enfin. Et oui, on va commencer dès le début, c'est-à-dire saison 1. Je n'ai vu, je crois que 2 épisodes de l'animé, et après j'avais totalement laissé tomber. Donc en soi, qu'est-ce que j'ai comme info pour l'anime, ou de l'histoire du manga en général? Tout ce que je sais, c'est qu'on a notre perso principal qui s'appelle, je crois, Shinra, et qui a le pouvoir de projeter des flammes à partir de ses pieds. Et c'était un délire il y avait des gens qui se transformaient en torches humaines, comme dans les 4 Fantastiques, pas de leur propre volonté, je crois. Et il y avait des organisations de pompiers qui existaient pour éteindre justement ce genre de cas. T'avais pas accroché. Honnêtement, je sais plus pourquoi j'ai arrêté l'animé. J'ai pas mémoire de pourquoi j'ai pas continué. Je crois que j'avais peut-être autre chose à faire, ou peut-être que je regardais autre chose aussi en même temps. Ce qui fait que j'avais pas suivi la sortie des épisodes à ce moment-là, cette période-là. D'ailleurs, ça date de quand la saison 1? 2015, la première saison? Attendez, je suis curieux. Première diffusion, 2019, ok. Mais maintenant, on va le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a la dernière saison qui est en train d'être diffusée. J'ai très envie de connaître cette histoire et d'arriver à la fin. Et surtout, pour la raison que je pense m'être fait un peu spoil. Mais en fait, c'est un spoil positif et pas un spoil négatif, parce que c'est un spoil qui m'a donné envie de le voir, justement. C'est qu'apparemment, j'ai pas envie de vous spoil si vous êtes pas au courant pour certains, mais disons que le spoil que j'ai eu, c'est que Fire Force a un lien avec l'histoire de Soul Eater. Et ça, j'adore, ça, je kiffe, ça, je veux savoir pourquoi. Et c'est pour ça que j'ai envie de voir. Ah, Rayman, tu as l'air de savoir de quoi je parle. Et donc, une fois que j'ai appris ça, je sais pas si c'est un gros spoil ou pas, mais moi, en tout cas, c'est un spoil qui m'a donné envie justement de revoir. Du coup, on va se lancer ça. En vrai, c'est plus un petit easter egg, je pense. Ah, peut-être. En tout cas, easter egg ou pas, chapeau, ça m'a donné envie de voir. Après, j'ai dit que j'ai vu l'épisode 1 et 2, je crois, mais je me souviens pas. À part du personnage principal et de son pouvoir. Les sons d'effets de Fire Force. Ah, les sons d'effets, justement, ils sont pas saturés de ouf, genre. Ah, donc, ah oui, donc ça... Je crois que j'ai le volume un peu trop fort. Comme dans la dernière saison de SAO. Ah bah, SAO aussi, un jour, j'aimerais bien le faire. Même si j'ai un peu plus la flemme. Ça s'est transformé comme ça, en fait. C'est vraiment involontaire. Wow. Mais c'est grave effrayant. Et ça, c'est Shinra, du coup. Fire Force. Mais ça, c'est vraiment un truc à faire. Un jour, Inch'Allah. Début de l'extinction. Ah ouais, c'est Zerma. C'est de l'exorcisme, limite. La batterie bunker. L'OST est sympa. Oh, j'ai eu des frissons. On peut dire qu'il l'a éteint là. Wesh. Wow. Ouah, tout ça. Sister, お怪我はありませんか？はい、シスター。君は？はい。申し遅れました。C'est Zoro. Attends, c'est qui Zoro? Ah, le capitaine. 第8特殊消防艦隊に配属されました。第3世代消防艦
De la troisième génération, du coup. Si je me souviens... Ouais, je crois que j'avais aussi cette info de génération de manipulateurs de feu, je crois. C'est culte, il faut vraiment le voir avec du recul pour comprendre que c'est pas juste l'histoire que tout le monde prétend. Ah, j'adore les OST de ce mec. Hein? Ah, il est connu, d'ailleurs. Dinguerie, je kiffe. Je crois qu'on va jamais la passer. 最新設備じゃないのかよ。ボロい。シンラ、入れ。はい。 Wesh. Leur QG, c'est dans une église. Ça me fait penser à 21 Jump Street. C'est le chanteur du dernier opening de Free Ren. What, tu viens de m'apprendre un truc là. Et le dernier OP, il est propre. Ah oui, Zoro. Wesh. Akitaru Obi. 挨拶の時くらいトレーニングやめてください。そっか。竹久ひなはズタボロ第8の中隊長だ。Hinawa. してシンラ履歴書の写真なんで笑ってんの？はい。すみません。 Il stressait. 緊張とかで表情がこわばるとき笑ってしまう癖があるみたいです。は？いえ。緊張しちゃうと笑っちゃいます。顔が。Ah non, ça va. Pourquoi il joue avec ses nerfs comme ça? ごめんごめん。かわいいやつだな、お前。それじゃ誤解されることも多いだろう。Oui. 舐めてるわけではございません。かわいい。気持ち悪いの間違いだ。 Ouais, mais lui, c'est un mec bien. 死んだ。消防隊に入隊した動機は何だ？ D'ailleurs, c'est la voix de Akari. La voix de Zoro, c'est Akari. ヒーローになりに来ました。 Oh, je vais kiffer le perso. 英 Hein. 雄志向も結構だが、消防官はチームだ。協調性を大事にしてもらわないとな。ヒーローね。お前は確か幼少期の事件が原因で訓練学校でも悪魔なんて言われていたようだが、 Ah. 評判の悪い不良が点数稼ぎに消防官になっただけじゃないのか。それがヒーローね。 Je l'ai froid, lui. Comment il s'appelle? Hinawa? Eh! Wow! マキさん、さっき駅で新入隊員にお姫様抱っこされてましたよね。その時やっぱり運命とか感じましたか？ Wesh. Ah, elle veut son prince charmant, elle. マキさん、普段はクールなのに頭の中お花乙女畑だからな。失礼します。 Wesh, les bras, frère. 先ほどはありがとうございました。いえ。 Le capitaine, à chaque fois, il a une... ヒーローとして当然です。やっぱり運命。 Wesh. シスターで可愛いアイリス様が暴力なんていけないと思います。いいですね、ロマンチック。 Ok, drôle d'équipe. Wesh. 能力に合わせてズボンの裾を詰めたんですけど、丈大丈夫でしたか？はい。ありがとうござ。 Très très proche. Shit! なんかいい匂い。 Ah, ils viennent de prendre une douche. 濡れた女の香りか。ちょっと、そんなこと考えてないですよ。 Wow! C'est l'autre? Vice-capitaine, là? オービ大隊長、そろそろ。 Lui, je sens qu'il va me faire rire. みんな揃ったし始めるか。 Ouais, il pète des câbles très facilement. 今ここにいるみんなにも
いつ誰に起こるかわ C'est か quoi らない cette salle, frère? 地球に住む人類皆が抱え込んだ Pourquoi il y a des altés? C'est une dinguerie la pièce. 人体発火現象 La combustion spontanée comme あ l'autre. る日を境に Waouh. 突然世界中で人が燃え出すようになった Des gens, à partir de quand? 第一世代とされる人体発火の被害者たちだ Ok. 自我を失 Wow. い命尽きるまで暴れる第一世代の彼らはホムラ人と恐れられている Torche humaine. ホムラ人は心臓部分にあたるコアを C'est de les 潰さ éteindre. なければ活動をやめない Ah, le cœur. すなわち鎮魂 Les bras de zinzin. Ils ont tous des bras, hein. 我々特殊消防隊の任務はホムラ人を鎮魂し人々とホムラ人の魂を救うことそして一刻も早く人体発火の原因と謎を解明し何より人類を炎の恐怖から救い出すことが我々の Ils 使 ont 命だ tous des épaules de fou, le capitaine et le vice-capitaine. Hein. Oh là là. 俺はヒーローになる。いや、ならなきゃいけないんだ。 Hmm. Église de la 8ème brigade spéciale. Église. C'est drôle. お母さん、俺スーパーヒーローになって Ah, mais dis pas, il a cramé sa famille, 今 frère. 日も守る。かっこいいね。へい。こんな危険な子引き取れるわけないでし Oh ょ。 non. まあ、おばあ様、お孫さんの前ですので。孫って Ah, c'est la grand-mère. この子がなんてことしたか分か Oh ってるの？ non. それなのにそれなのにお前はなんて顔をしているんだ。 Oh, muskin. Il souriait même pas pour de vrai. 約束。守る。 Wesh. Ah, c'est pas lui qui a cramé. シーナ、ホムラ人が出現したわ。30秒で支度して。はい。 Akitaru Obi. Aucun pouvoir. タイ Ah, elle タ a ン pas ク de トリ pouvoir. マ地区でホムラ人発生火災現場は町工場ホムラ人化したのは工場長のご婦人 Bonne sœur, aucun pouvoir. Ah, elle aussi. À quoi elle sert? Inawa, commandant, pouvoir de 2ème génération. 消 Ok. 防庁上野方面本部第4分団と協力してこれを鎮魂鎮圧 Du Eno. Ah, Ueno. Un mec qui osait première classe. Pouvoir de 2ème génération aussi. 早くマッチボックスに乗れ Pouvoir de 3ème génération. Ok, il y a 2ème, 3ème génération. T'as même la voiture, c'est la présenter. 緊急車両が通ります。ご通行中の皆様は一旦停止し、道を広くお分けください。 Oh, wow. 第8特殊消防隊 C'est grave stylé, genre la société, elle s'est adaptée à cette situation de torche humaine. Oh là, ça crie, frère. Ça crie dans mes oreilles. チャンスだぜ Ah, rien, franchement. Hein. Voilà, plus Murabitobi égale torche humaine. Murabitobi. 青線入ります。今回のホムラ人かなり攻撃的なようでな。飛び火しない Ah, eux, c'est des pompiers normaux, par contre. ホムラ人の鎮魂ができねばどうにも。シスター、 Ah, et lui, c'est le directeur. 妻を眠らせてやってください。 Ah ouais. ホムラ人は炎に巻かれた迷い人。 Oh, j'ai hâte de découvrir les origines de ces torches humaines, là, pourquoi et tout. C'est ça que je kiffe, les mystères comme ça. Pourquoi j'ai pas continué avant, je sais pas. 突入するぞはい、できたよ。やったぜ。これでみんな守れるぞ。 Attends, il avait une petite sœur? Ou un petit frère? お母さん見て。ヒーローみたい。うん、かっこいいよ。 Ah, je vois d'où il vient, d'où il tire ses dents tranchées, Shinra. この奥だなまるで私たちの
侵入を拒んでいるような炎の壁ですね。ご婦人にとってここは大事な場所だったのでしょう。Ou le trauma. 母さん、ショー。 Chaud. シンラ、大丈夫？ヒーローになるんじゃないのか。消防官は仲間を置いて逃げることはしない。一人の遅れがみんなの遅れになる。俺たちの体に巻かれた青い発光体は炎と煙の世界で仲間と仲間をつなぐ絆だ。 Oh, stylé. 決して断ち切るな。恐怖心 Ah, c'est pour qu'ils se repèrent entre eux. 判断ができる。だがただの遅れ Par contre, leur combinaison, elle est grave large. Ils ont tellement dansé qu'ils se sont enflammés. 問題ありません。マキ、進路確保します。 Ah oui, elle manipule le feu, elle. 炎が吸われてる。シンラ Hey! Aïe! Oh, je l'ai senti le coup. シンラ、早く逃げなさい。 Ah, c'est sa mère qui s'est transformée. Non? 母さん。出火原因は息子の神羅君だそうよ。 Waouh! 弟の翔くんなんて骨も残らなかったって。 Ah, le petit ref, il est mort aussi. 急に炎が吹き出るんでしょ。怖いわね。 Attends, quoi? Jure, la première... que des traumas. 僕じゃない。 Oh, miskin. いたんだ。あの火事の時。何か。 Ah, ouh. 母さんとショート。俺以外の何かが。あの野郎の正体よ。 Ah, oh, j'ai des frissons. いびつな笑顔。気持ち悪い。悪魔。あの日からまともに笑えなくなっちまった。Hmm? 青い光。 La lumière des pompiers. 悪魔なんて大層なあだ名つけられて情けないやつか。お前は気を失ってた。何分？何？5秒かそこらだ。大丈夫なのか？立てるなら自分で立て。平気、シンラ。はい。 Oh, c'est elle, le groupe, je le kiffe. Ça se voit, ils se soutiennent. Wow. 総員戦闘態勢。 Oula, ça a sorti là, wesh. Sorti le gun. 二人と一丸。ホムラビト工場長夫人の鎮魂にかかる。了解。シンラ、俺とマキで注意を引きつける。その足で一撃で決めろ。はい。 Allez, vas-y, let's go. Putain, ça se tape. Oh, ça bouge bien, les torches humaines. Oh, waouh. 錦消防部会一つ。 Eh, le design des torches humaines, elle est grave stylée. ヒーローになって母さんもショーもみんな守るはずだった。 Ah, maintenant c'est pour se venger. Hein. I am vengeance. 母さん、ショー、ごめん。約束守れなかった。でももう一つの約束は守る。 Wesh.
L'OST, elle est tellement folle. 俺は悪魔なんかじゃない。俺はヒーローにならなきゃならない。 Vas-y, le héros démon. いってらっしゃい。行ってきます。 Ah, j'adore la transition. Sister, 祈りを。はい。 Wesh, il va sprinter ou quoi? Il va tuer tous les titres. Ah, il va mettre un super kick dans le cœur là. Torche humaine, ouais. Ouais, torche humaine. お前は悪魔だ。炎は魂の息吹。気持ち悪い。いびつな笑顔。 Son sourire, ça va devenir un signe de 解放。 héroïque maintenant. 灰は灰として Comme All Might. その魂を Wow. 魂よ。燃えろ。 Wow, il l'a éteint avec un kick. Je suis choqué, frère. すごい。これが第三世代の火力。 Qu'il forme de l'aura depuis tout à l'heure. 炎に着せ。ラートム。 C'est quoi ça, l'atome? Tiens difficilement le nom. 奥様は無事永遠の炎に変えられました。神羅隊員が苦しませずに鎮魂を。 Sans souffrance. Ouais, il a mis un hyper kick hein, dans la poitrine. Hein. ありがとう神羅隊員。 Il a Mawashigiri, frère. Un équivalent de Amen, je pense. Ah. Ah ouais, j'avoue. これからお前もこの喝采を幾度となく受けていくんだ。かっこいいよ。 Oh, c'est stylé. Par contre, même le petit ref, il est mort. Je suis choqué. 一歩は踏み出せたんじゃねえか。 T'as vu sa tête toute mignonne. 人の死因にもいろいろ。 Ça, par exemple, ça déjà, c'est très symbolique de solitaire. 自 Mais bon. 殺、病死。今この世界で最も多く人々を恐怖させている死因は Les flammes. 焼死だ。 Ah ouais. Je crois que c'est l'une des pires morts hein, de finir brûlé. Lui, il me dit quelque chose. Par contre, les sous-titres, ils ont changé. Pourquoi c'est pas les mêmes? Je suis fou. 消防官新人大会。今年入隊したすべての部署のルーキーだけで Un tournoi déjà? 競い合う大会が今度あるんだ。 Wesh, on a déjà un arc うち tournoi. らは神羅と今日付で入隊してくる新人が参加する予定 C'est だ。 ending, on vous l'écoutera après. Bon bah la team, je pense que je vais leave. Ah Rayman, vas-y mon ref. Je vous laisse avec ce Golemon. 大隊長。 Bah va te faire Rayman. ルーキー以外も来たりします。 Wesh, qu'est-ce qu'il y a? ああ、俺も応援しに行くぞ。 Putain, même Zoro, même dans cet anime, il joue avec les haltères comme un con. Pas toi? Ah. Ok, bah je retire alors. Je parle du blond. Ok. Il a besoin d'être censuré car il montre des gens cramés et la saison est sortie en même temps que le drame de l'incendie criminel de Kyoani. Ah ouais? Wesh. Sérieux? Ça c'est une anecdote de fou. Hein. Oh, le sourire démoniaque hein, quand même, faut pas mentir. Yo, Akuma. なんでてめえがここにいんだよ。クソ騎士が。 Ah, ils se connaissent? 悪魔退治に来た。なんだと玉ねぎ野郎。表出ろ。 Ça a coupé trop vite. Fire Force Station. Toit de l'église. おいで、プスプス。 Hein? Wesh? Elle fait des invocations?
自由自在に炎を操って。そんなことないですよ。Ouais, 私 tu は peux 第 parler. 二世代ですから。シンラのような第三世代と違って炎を起こすのに着火剤が必要ですし。Bah, je préfère pouvoir manipuler du feu que de pouvoir en créer. En plus, il en fait à partir des pieds, frère. C'est pas un truc de ouf. Hein. Wesh. 暑いですよ。C'est mignon le truc. Wesh. 今日こそ決着つけてやるぜ。 D'ailleurs, la petite femme me fait penser au film là. お前と俺の Le château ambulant, je crois. 教えてやろ Ouais, il a pas de lame. っていうか誰？う。俺の名はアーサー・ボイル。 Arthur. Ah oui. シオだ。 Roi des chevaliers. Ah ouais, non, il est en RP lui. Troisième génération lui aussi. あなたたちがこの城の姫君か？姫？ Ah ouais, ma clé elle est trop facile. 今日入隊の第三世代の消防官ってあなたのことですね。シンラ知り合いなの？はい。訓練校で一緒で。騎士はヒーローよりしょべえしょべえって言ってたら、途中から騎士におーってつけ出して。 Ah, Arthur, tu me そう diras. でしょ。そう Wesh, pourquoi il nous regarde? 無口でクール気取ってるけど、ただバカなだけなんです。 Ah. バカだから言葉が出てこないだけ。それなのに。 Tout le monde le kiffe. なんかモテるんだよな。 Ah, ああ、そこ。 parce qu'il est beau gosse. Ah ouais. 志は俺の方が高えのによ。 Le physique, hein. 騎士はかっこいいからな。あ、おう。騎士を。シンラさん。 Oh, le château ambulant. Oh, シンラ ça さん me も fait かっ penser à こ ça. いいですよ。ぎこちない笑顔見せてみろ。悪魔。なんだと。何してる？ Oula, il va les... Oh, il va les arrêter lui. 新人のアーサー隊員とシンラが訓練校からの知り合いのようで。 Ah, je suis là tout balance. ポソ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 。消防官が火で遊ぶな。はい。 Non, lui, je le kiffe. Il kiffe. お前がアーサーか。ああ。 Oh, il est con. お前、その人中隊長だぞ。円卓の前では皆平等。 De la table ronde. Wesh, c'est un chenibio lui. Il est à fond dans son délire. Ah, ラート。 j'ai une prière pour lui. まあいい。 Hein? Wesh. Non, là, il y a du favoritisme. 大会も近いことだし、お前たちの実力を見ておきたい。存分に能力を Waouh, 使 il lui a rien fait. え。マキ、二人の相手をしてやれ。私ですか？お前以外マキという名の隊員がいたか。すみません。まずはシンラから。本当にやるんですか？遠慮しなくていいですよ。マキさん大丈夫なんですか？ Ouais, je crois pas, non. 二人とも第三世代なんですよ。問題ありませんよ。マキは元軍人です。 Un ex-militaire. Ça se voit au corps. を心得て Pro du combat à main nue. さあ、 Chut. 早速始めましょうか。 Wesh. Ah, elle contrôle les flammes, il a... Ouah, elle a éteint ses flammes. シンラ。 Ah. Oh, il a eu chaud, frère. 死ぬかと思った。マキさんやりすぎでは。シンラはああ見えてなかなか冷静な判断ができるな。 Oh, il a réfléchi. 自分が第三世代能力者ということを。 Ah, frérot, Tema Maki, elle a 2 fois leurs bras aussi. 俺はあいつのようにはいかないぞ。エクスカリバー。 Ah bah j'aurais dû m'en douter qu'il... Ah, ces flammes, c'est sur son épée. Ouais, c'est des flammes bleues en plus. Ah, elle a pas éteint son... Oh. プラズマ切断か。 Ah, du 俺のエ plasma. クスカリバーはシンラの炎のように簡単には弱められない。 Allez. 騎士が姫君に怪我をさせるわけにはいかないからな。 Eh bah elle va te balayer mon ref. 騎士式のお辞儀をお忘れよ。騎士は姫にひざまずくものでしょ。 Oh. Qui a brisé une dent.
火縄中隊長への無礼は私から。 Wesh, 3 ans. 姫ではなくオーガだったか。誰がゴリラサイクロプスですって。言ってね。 Yeah. 人の言葉もわかんねえのか、メスオーガ。さすが炎を操る第三世代。火に油を注いでいく。 Elle avait le petit jeu de mots. Ah, elle est vénère, moi. そんなオーガみたいな顔してんの。シンラさんまで。炎が消せないのならば。なんだこのメラメラしたやつは。 Ah, elle peut pas l'éteindre, mais elle l'a transformé. それじゃエプスカリバーね。En Excalibur. 悪魔だの騎士だの、あいつらの言うように例えるならマキは魔女という Le roi démon. Ah oui, une sorcière. Waouh, stylé. Ça va? ボー。 Wesh, le Genkidama enflammé. ボー。しょうがないな。アーサーが辞めるっていうなら、 Ouais. シンラーが降参するならしょうがない。 C'est quoi ce nom archi long? Oh, c'était un petit combat sympa. Le cœur d'un membre de la Fire Force. Ah, c'est maintenant qu'on a le titre de l'épisode. Ah, c'est Ishiku Ramen. こいつより早く食う。よく噛んで食べろよ。 Ah, ils sont terriblement cons les deux ensemble en fait. 替え玉バリ方で。 À la semaine prochaine. うまかったぞ大隊長。おいタメ口。おお、よかったよかった。あの店うめえんだ。オービ大隊長って優しいよな。怒ることはあるのかな。 Ah ouais, parce que t'as pas envie de le voir s'énerver, je pense, lui. Hein. どうしたシンラ。いえ、なんでもないっす。そっか。 Et je sens que je vais kiffer cette brigade. 食後のトレーニングはよくねえからな。仕方ない。事務仕事でもするか。なんでよくないんだ。あのバカももう懐いてるしな。 Oh. これが七式か。七式消防旋風。 Je suis une fléchette dans le truc. セイクリッドスパイクが斧の先から飛び出る。 T'as cru? 必要ないね。俺にはエクスカリバーがある。 Ouais, ouais, t'es un プ Excalibur. ラズマ切断。自らの炎で作り出したプラズマを剣の柄から噴出させた超高温、超密度の刃。 Extrêmement chaud, c'est un sabre laser en fait. 七式はいらないかもな。俺は出動のたびに30キロ以上装備しないとならないし。 30 kilos d'équipement. Ah ouais, c'est pour ça qu'il s'entraîne. うちにも早く機関員が入ってきてくれると助かるんだがな。 Ah, faut embaucher un mécanicien. 自分は別に構いませんが。 Ah bon? Allez. 台東区入谷地区でホメラビト発生です。 Les chemins, on en a un tous les jours. Shinra シンラの能力にも制限がかかるかもしれん。七式を持っていけ。武器は防火コートの中に隠しておけよ。公には絶対に見せるな。Ah, ça veut dire le public il sait pas comment ils éteignent les flammes. 静かな現場だな。Ou bien il le montre pas, genre. ママも Ouh, shit. Ah, les deux, les parents. 今度は私も。 2年前にもあの子の母親 Ah, がホメラ d'accord. ビト化した Et よ。 aujourd'hui, c'est le daron. 今回は父親がか。 Oh, miskina. 辛いな。オービ大隊長
今はそっとしておいてあげましょう。最近現場でおかしな事故が多発していると聞く。油断するなよ。 Mais ça veut dire qu'un membre de la Fire Force, en fait, les pompiers aussi peuvent tomber dedans. Oh, les cons. Oh, ils sont trop cool. On m'a dit quoi? Caché, frère. Il va les cogner. C'est pas une règle. C'est lui. T'es con ou t'es con, toi? Officiel. ホムラビトは元人間。鎮魂を名目にしてはいるが、俺たちがやっていることは。Ouais, résumé comme ça, oui. 特殊消防官の中には、自分たちを聖職者とのたまって、Ah ouais. ホムラビトとの戦闘に喜びを求める者もいる。Ah oui, tu me diras s'ils ont des pouvoirs en plus. 残された遺族の気持ちはどうなる？その戦いで鎮魂されるのは大切な肉親だった人だ。遺族の前で武器は決して見せるな。それができない奴はうちにはいらん。Allez, ça va changer de brigade. そうだ。残された人に寄り添えなきゃ。真のヒーローじゃない。Wow, wow. C'est qui celui-là? Oh. On a l'introduction d'un antagoniste là. Wesh. 炎が変化した。中のホムラビトがやったのか。火で嘲笑っている。自我のないホムラビトがこんな真似をすることは考えにくい。突入するぞ。はい。ホムラビトを確認。Wesh, il est calme. おとなしく座ってますね。Ah ouais, effrayant par contre. Mais il est calme. Genre il a une conscience là comme ça, c'est ça? C'est pour ça qu'il détruit pas tout? なんでこんなことが。大隊長、俺に鎮魂をさせてくれ。ちょっと待てよ。あのホムラビト、まだ何もしてないだろ。Bah tu peux pas la laisser, hein, frère, c'est mort. あの親父はとてつもない炎の痛みに耐えて座っているんだぞ。早く楽にしてやるんだ。Au contraire, faut l'arrêter maintenant avant qu'il perde le contrôle, je pense. 1706ホムラビトの鎮魂にかかる。これ以上の痛みを与えるわけにはいかない。シスター、祈りを。はい。炎は魂の息吹。黒煙は魂の解放。灰は灰としてその魂よ。永遠の炎に着せ。Waouh. Stylé. C'était une mission, une première mission plutôt facile hein, pour Arthur. 辛いか。はい。俺には。今はそれでいい。慣れるのが一番怖いんだ。この仕事はな。Ah ouais, quand tu es habitué au... Ah ouais. C'est triste. Oh! なんだ。崩れるぞ。総員大変。大隊長。Ah, il a pris le cadre. 誰の仕業か知らねえけどよ。こっちは毎日鍛えてんだよ。
Zoro énervé. C'est quoi ça, Joe? Ouais, je la vois. こいつはほんのジョークだぜ。 Je connais cette voix. C'est une blague, il a dit une joke. 大丈夫だ。悪意ある第三者が我々を狙ったものでしょうか。わからん。だが遺族の思い出が詰まった現場を荒らす奴は絶対に許さねえ。必ず捕らえる。今は退却するぞ。私もいつか燃えちゃうんだ。パパ、美香子さん。お父さんは炎に勇敢に立ち向かい勝ちました。美香子さんのお父さんもお母さんも。C'est par sa propre volonté qu'il a choisi de pas bouger, le daron. Ouais, l'épisode il est très mélancolique. Il n'y a même pas eu d'action. 俺たちにできることはこのくらいしかない。だからこそできる限り残された遺族に寄り添い炎の海に飛び込んでいるんだ。寝ろ、悪魔。お前ごときじゃそこに何も見えない。時間の無駄だ。Il dormait avec son épée, lui. 目をつむれば見えることもある。何言って。わからないなら寝てくれ、悪魔。まさか。お前。騎士としての気遣いだ。あ、おう、騎士王。なあ。なんだ。寝れねえから話しかけんな。悪魔とはいえ寝首をかくわけにはいかん。俺が騎士であることに感謝して眠れ。Wesh, ils sont potes maintenant. 騎士王。お前もわざとやってるだろ。Rat, wesh. 俺たちがこの人体発火現象を早く止めるんだ。Ok, ok. On s'en fait un dernier. On se fait le dernier et on continuera aussi la prochaine fois, Inch'Allah. 今この世界がどうなってるかはもちろん知っているよね。世界はズタボロ。あるところでは炎が吹き上がり、大陸を切り裂くように空間が歪み、過去数多くあった国々は滅び去り、今この星で人がまともに生活できるのはLe royaume de こ Tokyo. の東京公国のほかわずかしかない。そして傷が少ないこの東京に人が集まり、 Ah, leur monde il est détruit. 西洋教会と灰島重工により開 La 発さ société れた Haijima. クオン式火力発電 La アマ matière テラスの膨大なエネルギーの恩恵を受け、公国はさらなる発展を遂げた。 Ah, c'est un royaume. その話まだ続くのかい。どうかな。僕としては続いてほしいと思うけれどね。 Ça world build fort, vraiment. Ce début là. 作ってもらったこいつ、面白いことができたよ。Eh, la voix elle est 例 épique. の悪魔がいる Wow. 第8特殊消防隊、少し調べておいたよ。 Hein? 大隊長の秋たる王妃、消防士時代に勲章を2度受章、そして2度剥奪されてる。剥奪の理由は人命救助を優 Former la 先 fin de した sauver 命 des 令 vies. 違反。 Ah ouais. いいね。良くも悪くも消防士の鏡じゃねえか。
Ah, c'est la voix dans Orb. J'ai 8 heures de route aujourd'hui, je vais dodo, bonne fin d'épisode. Merci Mbrifer. À la prochaine mon ref. Prends soin de toi. 他のタイとは毛色が違う。面白いよ。Dinguerie, ok. Le tournoi des nouvelles recrues. Ah ouais, d'accord, déjà. Très bien. Oh, 新人大会だ。玉木こたつ活躍するぞ。 Troisième génération Tamaki. Wesh. Ah ouais. あ、何見てんだよてめえ。別に。 J'ai l'impression de connaître cette voix aussi. Wesh. ワンワンニャイン One One Nyan. 知ら Ah ないん c'est で lui. すか？消防庁のマスコットキャラワンワンニャイン。なんか一匹おっさんいますけど。は、守くんのこと？守くん。 C'est quoi ces 最初 conneries は犬2匹と Attends, 猫1匹の Tamaki, là, d'où elle キャラ sort クターだったんだけど、消防庁の上層部から隊員が全員動物なのはいかがなものかってクレームが来て、 Perso est connu pour un aspect très 犬顔のおじ particulier. さんになったんです。あいいじゃねえかよ。犬に猫 Force à して。 toi. Wesh. 守くんが可愛い。うんうん。 Ça y est, arrêtez de forcer avec ça. Oh! Wesh, le vilain, il est carrément en phase 2. Ah ouais, c'est de la provocation, ça. Wesh, la dégaine. Allez, on va voir d'autres brigades. Oh, la première brigade. あの人って。 Ah, c'est le mec qui l'a sauvé. Dinguerie. すみません。あ、何か用か。今年入隊した新人かい？はい。第8の特殊消防官、新楽坂部です。つかぬことをお聞きしますが、12年前の火事を覚えていますか？今君と話してる暇はないんだ。すまないね。ちょっとだけでいいんです。てめえ、うちの大隊長に気安く話しかけてんじゃねえ。 Ah, elle est de la première brigade. Wesh. Même avec Maki, c'est pas arrivé ça. Le sourire de Shidra. Des pervers chanceux. Donc c'est donc ça l'aspect très particulier de ce personnage. Ah ouais. Fin de service de fou sur elle. Ça va être ça tout le temps? 新羅隊員と言ったね。年間に何件の火事が起こるか知っているかね。 Beaucoup trop, je pense. 申し訳ないが、12年も前のことは覚えていないな。競技が始まるぞ。支度したまえ。 Wesh. Beau gosse en tout cas le capitaine. Ouais, il est étrange, hein. Un peu froid. これから火事場に見立てたあの建物に一斉に突入してもらう。障害を突破し、要救助者を助けてから最も早くホムラ人役の隊員のもとにたどり着け。なるほど、城攻めか。用意はいいか。 Je l'ai grave grand l'autre. スタート。 Allez. Ah, s'il peut monter direct. Ça va l'éteindre. Oh! Wow! Pourquoi pas? Ah, la technique de la meuf, elle est pas mal. C'est intéressant. À tous les coups, ça va se transformer en vrai incendie. Oh putain, je m'en doutais. Le tournoi qui est saboté. Toujours. Wesh.
Oh, wow. いやジョーカー。邪魔者は全員片付けといてやったぜ。俺に集中しろ。悪魔の足跡。Ah, il est venu pour lui précisément. 12年前、お前の身に起きた火事のことを Oh. 知りたくねえか。何 Ah non, c'est passé au... Wesh. Ça a changé là l'ambiance. 知りてえんだ Oh, ろ。 l'OST. お前の母ちゃんと弟が死んだ火事のこと。お前が悪魔になったあの日のこと。なんでそのことを知ってんだお前何者だそこの隊員から離れろ。ああ、なんだ。火事の話よりこの二人の方が気になるのか。消防官だね。そうか、俺に集中できねえか。じゃあ知る。やめろ。あの火事の何を知ってる。 Ah, son sourire miskin, on dirait qu'il ne manipule pas. 楽しませれば教えてやるよ。 Ah, c'est pour créer des torches humaines ce truc, c'est sûr. なんてまで耐えられるかな。はい。 Gosse, hein. Il contrôle les feux K. Wesh. Comment il marche son pouvoir à lui? Hey. Nanda, 案外あっけねえな。 Waouh. 殺すか。 Wow. Oh, le démon. 殺される。へえ、すげえ顔だな。この状況でも笑っていられんのか。 Ouais, mais c'est par stress. いいじゃねえの。ご褒美に Si savait, あ frère. の火事の真実ヒントその1教えてやるよ。お前の弟。 C'est lui qui a créé les fleurs? 今も生きてるよ。何？生涯。 Oh, il est pas mort, le petit ref. どういうことだ？ショーは骨も残らず焼け死んだって。 Ah, quelqu'un l'a kidnappé alors. 生きていたらあの火事の時からどこに行ったんだよ。あの時ショーはまだ1歳の赤ちゃんだぞ。 Il a été kidnappé. 誰かが何か隠しているんじゃないのか。 そんなの信じられるわけねえだろ。 Ah, comme ça, quelqu'un. Ce serait le capitaine. どうした？思い当たる節 Ah ouais, non, il sait des choses, lui. C'est beaucoup de choses. それが本当だとしても、なんでお前が知ってる？ Bonne question, な ça. んで俺にそんなことを教える？ Ça aussi, c'est une bonne 何が question. 目的だ？わざわざここに何しに来た？ Ah, il veut détruire la brigade des pompiers de l'intérieur? 心身か、いいだろう。お前はなかなか見込みがありそうだからな。それにその様子。特殊消防隊に不信感でも持ったんじゃねえのか。母親が死んだんだ、ただごとじゃない。真実が知りたいだろう。 Ouais. ヒーローごっこをやめて。 Ah, héros ou dévil. 求め、俺と悪魔になるか。ヒーローか悪魔かだって。ふざけんなよ。お前が何をしていようと、お前は2人の衝動 Mais から l'OST, elle est trop bien. お前をぶっ飛ばしてとっ捕まえる。なんだよ、期待外れだな。そんな飛び蹴り好きだらけだぞ。ヒーローといえば飛び蹴りだ。 Waouh. Ah ouais, le son design, frère. こいつは悪魔の火力だぜ。
J'adore. C'est vraiment un sabre laser. Et il peut pas faire d'autres flammes du coup. Il peut utiliser. Pourquoi il fait pas double technique double lame ou 3 lames comme Zoro, frère? Ah ouais. Ok. Donc ça va être un running gag avec elle en fait. C'est quoi ça? C'est son. 俺は騎士型の座布団ではないぞ。早くどけ。俺は騎士型のサンドバッグでもないぞ。Mais pourquoi l'habiller comme ça? Je l'abuse elle aussi. Hein. Le flex. Waouh. 待たせたな。ホムラビト役。アーサー、競技施設内に不審者が侵入。危害を加えられた2名の隊員が負傷。外の隊長に報告しろ。何？嘘をつくな。勝つのは俺だ。Oh non mais les cons putain. 俺が捕まえる。いやー、バカ騎士。その剣を振り回してどう俺を捕まえる気だ。Allez, montre-nous de quoi t'es capable, hein. Waouh. Il manipule les cendres? Ah, il manipule les cendres peut-être. Non, je sais pas. シンラ、お前がヒーローにこだわるならここにいる連中を一人残らず助けてみせろ。またあの灰。なんだ Ça explose tout seul ou c'est lui qui le contrôle? じゃあな、クマ、お前がその気ならこのジョーカーの仲間に入れてやる。Waouh. Bye. うまくやれ。早くこっから逃げるぞ。爆発する。アーサー、天井抜け。上から脱出する。騎士に指図していいのは麗しき姫だけだ。Obéis, c'est tout mon ref. Commence pas. 切り口が鮮やかすぎて落ちてこないぜ。どいて、天井を抜くんだろ。Il a dit c'est tellement parfait. Ah, je suis mort. Wow. Ah, c'est ça, c'est flamme à elle. Ah, il a tout vu lui. 消防官はヒーローなんだよ。アーサー、猫女。La fille relou. Alors qu'il dit la ficha. Ouais. Oh wow. Et Arthur du coup? Ouais. Ah, y'a ton équipe qui t'attend. 第八魂って自由落下してるだけだぞ。Wow. Wesh, il a fait une chute. La chute qu'il a fait. Alors qu'ils ont essayé de le rattraper. Comment ça se fait? Bon. うちの玉木が世話になったようだ。私は一人でも逃げられたんだから。うん。死んだ隊員だったね。ありがとう。
Pose-lui les vraies questions là maintenant. ありがとうございます。シンラ大丈夫か？見てたぞ、4人も助けて。ヒーローじゃねえか。ありがとうございます。それじゃ失礼するよ。 Et on se pose pas des questions de comment, pourquoi et que... Oh! Le tournoi il a été saboté là. Ah. いい部下を持ったね。 Oh. C'est un coup de pression ou... 中で不審な男と会いました。謎の粉と爆発を操る男です。先日の梶原嵐、あの時の爆発とよく似ていました。その男は何か知っていそうでした。大隊長、特殊消防隊は何かを隠しているんですか？ Intéressant. 死んだ。特殊消防隊は本当に国民のために戦う組織なんですよね。 Oh, on est au 3ème épisode, ça pose déjà des questions de complot. 炎の恐怖と戦うヒーローなんですよね。そうだ。だが、一口に特殊消防隊といっても、この組織は一枚岩ではない。特殊消防隊は西洋協会、東京軍、l'armée de Tokyo, 消防庁の3つの組織から人員を募って結成されている。 そして各隊それぞれの勢力に強弱。 Je sens que le complot il vient de l'église. 第一は西洋協会の力が強く。 Et contre un directement rattaché à l'armée. 第五に至っては一企業の Et sous le contrôle de la société Haijima. Et la 8ème? なんでハイジマがそこまで？俺たちが使っている装備品は全部ハイジマ製だ。 特殊消防隊の活動はハイジマなしには不可能。ハイジマは製品受注を独占。莫大な資金。Ah ouais, c'est le business Haijima, ok. もちろん、どの隊もホムラ人の鎮魂と人体発火現象の原因追及を任務とし、 Il y en a, ils ont déjà la 国民の réponse. ために戦っている。しかし、活動の中で得た情報は各隊が独自保管し、共有されない。その中には Ah, c'est un peu chacun pour sa gueule en fait. Ah oui. 正義の組織だと信じているが、きな臭い思惑のある隊もあるかもしれん。 Ah oui. 完全に信用できない以上、俺も特殊消防隊は怪しいと思う。 Je dois rester de super-héros, frère. 俺たち第8の目的は何なんですか？ Sauver les gens. 俺たち第8は消防庁の一部の信頼できるメンバーで、俺を大隊長に立て強行してできた組織だ。 Ok, c'est quelqu'un. 第1から第7の各隊の調査をし、真実に迫るためにな。ああ。それって。特殊消防隊はホムラ人の原因を掴んでいるはずだ。 Mais l'information n'a pas été diffusée. 人々を救いたい。 Allez, la 8ème brigade, c'est une brigade de... qui espionne un peu, genre. Waouh. Stylé. その調査にも協力させてください。 C'est la brigade qui cherche la vérité en fait. ありがとう。 Oh lui je l'aime bien lui. 第8に呼んでよかった。 Oh lui j'aime beaucoup le capitaine. Alors écoutons l'ending. C'est une ending souvent citée dans le top 100 des meilleurs. Après, vu les vidéos des top 100 qu'on peut voir sur internet, parfois on se demande c'est quoi leur top et il est chelou. Mais je peux comprendre qu'il soit dedans en vrai. Et du coup, les 3 premiers épisodes, j'ai bien kiffé. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai arrêté à l'époque. Mais c'est peut-être un mal pour un bien parce que maintenant je vais pouvoir tout redécouvrir avec la dernière saison qui est en train de sortir. On va essayer de rattraper ça pour qu'on arrive à temps avant la fin. Et pour le moment, j'apprécie beaucoup. Par contre, je me doutais que c'était un peu à la sauce, un peu à l'attaque des titans ou par exemple comme Gachakuta, ce genre de choses où on a un monde où il se passe des phénomènes dont les personnages eux-mêmes ne sont pas au courant et ils doivent découvrir la vérité. Et ça, je kiffe les trucs comme ça. Je suis content de pouvoir relancer. Et j'aime beaucoup l'équipe. J'aime beaucoup notre brigade là. Le capitaine, le vice-capitaine, Maki. Comment elle s'appelle la sister? Iris.
Je me demande, les sisters, elles servent à quoi exactement du coup? Parce que, à part faire des prières lors des extinctions, je vois pas trop leur rôle. On a du coup aussi Arthur, Shunibyo Pandragon, frère. Il est sympa, ça fait un beau duo avec Shinra. Bon, en tout cas, pour ce qui est de Fire Force, c'est un petit kiff. Moi, j'ai hâte de voir la suite. Je suis content de reprendre et de pouvoir essayer de rattraper ça au plus vite avant la fin de la toute dernière saison. Découvrir tous les mystères de ce lore, surtout.